नरबाय तिनि kok thaya thaya salai hinno tini nongno rimani an logi tongo ang nije IPF titi Brahani president ani general secretary Sanatan Dev Burma assistant general secretary Nandalal Dev Burma okay তিনি মেন কক্ষে যেটা সানা নেমাখাইনখা তাবুক বর্তমান ত্রিপুরাও যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি চলি দংমানি আবুনো কি যা কক মা সালাইনাই ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব চিনি ত্রিপুরা সারং তাম মাংখা তাম মানাই তাম মাইয়া जों তাম মাংলাক আবলয়াবো जों কিয়া সানা নাইও তিনি এঙ্কাই जों IPF ত্রিপুরা বা ত্রিপুরালেন্ড নেবাগি মেইন যেটা গনাই রক নিনি তামনেন বনো জন্মদাতা হিন্দি বনি প্রথম সংসারা ফে হিন্দি আবংখা চুংরক যেটা বা ফাউন্ডার ওকে তাবু কখাইনখা ম ত্রিপুরাও তাবুক যে পরিস্থিতি ও দীর্ঘ ৬০-৭০ বছর পরে তাঙ্গি ত্রিপুরা সরং বাগৈ আলাদা হা নাংখা যাকে ত্রিপুরা সরং হা হিনি जों যেটা সানলাই মানি जों কাহামগাই নুখা ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ভারতবর্ষনি আ জায়গাও জানি জানি হাও জানি জানি বরক জানি জানি জাতিনি মুখ্যমন্ত্রী ইংগু एक्सेप्ट त्रिपुरा आसामो आसामिस रंग नाय आरो कोनो बाबै वासा मुख्यमंत्री इंगिया बिहारो बिहारी रंग नाय आरो कोनो मते आरो थांगे आसामी बुंगिया निनि इंगो बुंगिया इंगो बो निनि अरनि देबर्मा थांगे इंगिया आबनि हनो যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো যত জানি জানি জাগাबो জানি জানি মুখ্যমন্ত্রী তো নিউই কেন্দ্র থাঙ্গে আকই যত মিলিউই কেন্দ্র সরকার খাইমানি কিন্তু তিনি বরব কমি থাকা जों हा कमी थांगा चिनी आबुनि बागैनो जों जेहेतु मो त्रिपुरा हा आबुनु धाउ त्रिपुरा इज आवर मदरलैंड ओ जगाव जों नेशन हाउस हेमनमो चिनी हा ओ हाउ थांगै चिनी पूर्वपुरुष लोग जेते एंसेस्टर नो बंगने बुलनि कारणे जोंर चिनी हाव माइनरिटी मा थांगा चिनी मेजरिटी करिखा चिनी शासन करिखा बनि बागैनो ओ जों हामनुक त्रिपुरासा ब जगाव एडीसी मांगना पारा एडीसी मा सानखरि जों जे कम्पैक्ट एरिया दंमानि एंगाय जों रिजार्व एडीसी जे जे त्रिपुरासा कम्पैक्ट एरिया दंमानि ओ एडिशने जुनुखा दीर्घ 30-35 बছর চিনি आकांक्षा चिनी एसपिरेशन चिनी सिगला बदलनि ताबुंनि मॉडर्न जुगो जे जे खाइना नांगमानि आबर कुनो दाय जों खाइमला ना चाकरी आसे ना बिजनेस आसे ना गेरे व्यवसाय आसे ना निनि दामहिनानि पेट्रोल पाम्प निनि डिलार दंगो ना निनि अटो चालकनाय गोबां गोबां दंगो अटोनि मालिक दंगो अटोनि दुकान दंगो कुनो ताइनो चिनि त्रिपुरा सरं करिखा आबन बागैनो जों नायखा जे त्रिपुरा सान बागै त्रिपुरा हा दरकार ओ त्रिपुरा हावो त्रिपुरा सरं मुख्यमंत्री नाय अनन्य मंत्री बो जतन त्रिपुरा सान नाय ब दिल्ली डायरेक्ट बाजेट फाई त्रिपुरा हानि बागै त्रिपुरा सरं बागै आलादा खाय परिकल्पना खायनाय हासालनाय किन्तु आबसै नों जेमन परिबारनि बागै परिबारनि कर्तब्य बाहि जाबे बाहायकै निनि नग्न सानामनाय बसाबुदैनो बखै परिनाय बना बाहायकै लगरि तोरि उलो निनि उपार्जन क्षमता गोनां खायनाय अबदाय माने जारा हानि बागै चिन्ता खायनाय रक हानि बसानि बागै चिन्ता खायनाय रक अकरन चिन्ता मा खायु परिकल्पना मा खायु इनका आबुनि बागै निनि ओ निनि एडिशनु तुयै त्रिपुरा हा जेटा जों सेपारेट स्टेट अथवा फुल फ्लेजेड स्टेट नांगौ नै नयनि सिमिं खाइ फिमानि दाबुक दाम नुखा जों
খাই ফেদানি tabuk tongo chino ro abono sanai rok IPF tin tong tongo ঘন নini tam nini motha hin tong tongo এবং আ জায়গাও তাই বড় রাজনীতি খাইলে তঙ্গ গণমুক্তি পরিষদ জনজাতি মোর্চা এসটি সেল কংগ্রেস নি বিজেপি নি খাই নিনি বিজেপি নি খাই জনজাতি মোর্চা ngay tabuk chung oro kija kok ma salainai sabuni কার্যকলাপ বাহাই টাঙ্গর কামাই খেল খাই নাইদি কিন্তু লেন হিন সানলাই কাইসা গাইনি 4 বছর প্রায় 4.5 বছর ক্ষমতা থাকা আইপিএফটি বল লেন হিন সান ফাইগা 4.5 বছর লেন এবং ক্ষমতা চাখা কিন্তু লেন তাও পর্যন্ত বিনি বমুগি হাই লেভেল কমিটি খাকা বিনি বমুগি অনেক কিছু খা তাও পর্যন্ত ত্রিপুরা সারক আবনি চিহ্ন ফান নুগিয়া খুব আবাইন মা সাও जों दाहिं मा सालायमोन सेमो आईपीएफ दिनिखे ताक जरा सरकार चाव तुने बीजेपी बेंगो खैया कोई बंनिखे कोनो नैतिक अधिकार से करिखे लेन बमु खुनानि टांगे हिमा नों 18 मुरा 11 दिन तनि आगरा आरो आदुको ত্রিপুরা লেন मानि आकुई निनि शुधु लेन मान लिया इंगो निनि बरमुरा साकावो सारा ত্রিপুরা वो निनि बुजमचारी टक वाक तामचारी उत्सव खाइरि तै नों कयबार ত্রিপুরা লেन नां मानिनि একবার বেন পাইখিনা বলে অবনি মিনি কোনো নৈতিক অধিকার করি তাক ফাই সবই দে মথাব আলেন নতে কিচ্ছা বমুখ গ্রেটার হিনি আকই তাবুক প্রায় 2 বছর নিনি এডিসিও ক্ষমতা চাই দং এডিসি ফার্স্ট অধিবেশনে বড় তাম হইয়া রেজলিউশন নিনি বিল হিনি পাস খাই দিগা পাস খাই আর একটা জনসভা খাই গিয়া ববো সারা ত্রিপুরা হাইনো বাই সরিগা তাম খাই দিগা কিন্তু তাং নং যে নং ওরম কক মাস বিল বে রেজলিউশন আবা আকাশ পাতাল পার্থক্য বিল জুদা রেজলিউশন জুদা ওরা তাও উপর বিল দ চং বিল রম নাহারকা আপনি কতটা প্রসেস দং দং নং এডিসি বিল খাইগাই নং স্টেট গভর্নমেন্ট পাঠানো নাঙ্গো আবো স্টেট গভর্নমেন্ট কনসেন্ট লাইखे এবং ওর নিনি বিধানসভা মন্ত্রী পরিষদ আবো তমুং চাপ জাগি আগই বড় আবো রহলাইকে আবো তো কেন্দ্র পাঠানো নাঙ্গো কাতো রেনাইসা আসল রেনাইসা তো কেন্দ্র সে কিন্তু আপনি ফলো আপ অ্যাকশন তামো जों তাও পর্যন্ত সাইমিয়া আর হইদিন जों সন্দেহ নাঙ্গো দিনে দেশে পত্রিকা মান সবকা তা মো থাকাই কংগ্রেস বই থানা বনহিনাই বিরোধী ছিনখাই কাছে আম মো থানি রিটার্ন সিরিজ না বনহিনছি দিনে পেপার মান দं সবকা engke chini proshno khainka nini obge land ni bagai na khomota thanai bagai ক্ষমতা থানায় বাকি খেলে जों তাই বিশ্বাস চাই মালিয়া কারণ जों 4 বছর নুখাও জায়গাও লেন এবং ক্ষমতা ফইনি ল্যাপসা পয়সা ফান ত্রিপুরা সর কোন নিনি ইনকো সেমাইয়া না চাকরি বাকরি না কিছু না কোনো বেনিফিট কিছু মেয়া ত্রিপুরা সর নিনি এনসি দেববর্মা রাজস্ব মন্ত্রী মাংকা জাগানি পাত্তারি মানে বিন খবর দङ কিন্তু কোনো বরফ ফান মাইয়া আর থাং সগরিকা সুতরাং তাবুক যে ফাইলাই মানে মথা নিনি রিটেন্ডারি অরিটেন্ডারি ক্ষমতা ফাইলাই সাবানো নিনি নিনি সরকার চালাই সাবানো অবখা ল্যান্ড বতংনি গ্রেটার বতংনি आं थांगोन नों जों ता साबनाय বিশ্বাস खायनाय बाहायगै जों বড় থানাই जों তাবো কারণ নিনি এমন জায়গা চুনে একটা ল্যান্ড বাই ত্রিপুরা ল্যান্ড বাই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড নি মাঝখানে এবার একটা গোলমাল খাইতন তন্ডি রেখা ত্রিপুরা সর বিয়াং থানাই সাইজে মালিয়া ত্রিপুরা সর মুক্তি নাইও বড় তাবুক তিনি আবাই ন একটা কক মাস হওয়া জায়গাবো নিনি बिहार आम्बेडकर दर मुंखना का उन्होंने बोला था गौतम साहबा पिछले बार एक हो स्ट्रगल करो सिंह सब और जगह मोथ हो एक हो तो तुम किंतु स्ट्रगल को सजा गया
तुम लोग यूनिटी लाओ और स्ट्रगल करो ऐसे ही सब इनको ने आम्बेडकर बजखन को खाइबरो बन बागिनो चिनी बेलाय के किरिमाय से चिनी भविष्यत बड़ थां संनाय सैबिया मनि बागि के कम्प्रोमाइज करी और एक কক मास हाता इन तुम जीत तंग गाय इन मुके हानि बागि तुम माया ममता तंग गाय जैसे फान गनां फानो नन पाइया ईश्वर से नन मानाय खलै दे ओ जगह एक उदाहरण दी मने जों ताव जुद्ध रलै दं यूक्रेन बाय राशिया बिनिसलै 10 गुना कतर फानो 10 गुना बेसी किन्तु बर हानो हामजों माबाय जीत दंमाबाय निजिनि हानो रक्षा खैनाय बर ताबु रलै दं नक हेना आबो पश्चिम देश अस्त्र भाई যখন এক মাস के बनो अस्त्र भाई को शस्त्र भाई को बंगनि जे अस्त्र शस्त्र दमने बंग जे फानमैन बरक बंगनि देश न आटक दनिका उलु से बंगनि फान बंग अनेक किछु नुको याकई बरनो फाइबले बरक साइजो खाइना आगो फैयो चीनी तिब्रासर आबो करिका जोंखा खायो तागु बांगो तिब्रासर तागु बांगो निंथानि 4 बागि 3 बाग खानि नियागो तंग तंग बरक दंगनि भारतेर लक्ष बरक तंग तंग नों तागु फाइट खैयाकै निनि इंगुनि बागि फाइट खैयाकै तागु नों मान आबसि ngai tabu koro mangko sanang klai chung khai hani bakai chung koborse chung ke buni biru chung na grata birudi chung manam chungai bai chung land ni birudi kintu bungni karjo kolam ni se chung birudi aige manmai ha manmai ya nini edisi mama chatanya nangka bulen nangka ekti dangan nangka ha एयरपोर्ट से नहीं मामले मुताम हाई के फाइनल रहने लास्ट फाइनल रहने शेष फाइनल रहने हाई के बरनो विभ्रांत सारी धनिबा आबो जनगण विभ्रांत खाइमानि क्लायो आं बागै आंचिनि आह्वान दं नाय फाइदि जारा हा उनको बागै आं जों तिब्रा हा के बनिया के बनो हाया हिया नों लैंड नि कक्साव नों लैंड नि कक्साव एक बतर दिन नि तो माबो निनि फाइट स्ट्रगल अबाब झारखंड मान हानि 50-60 बছর इनको स्ट्रगल खाइगा थैका हाजार बड़ थैका কত ছাত্র থিকা কত ইनको থিকা নিনে বরি থেকে চেরি থেকে কত মাসে মানে ইনকে এরপর সে ঝাড়খণ্ড তেলেঙ্গানা নরক সাইমানা তেলেঙ্গানা ও বসুক ছাত্র নিনি আত্মহত্যাকে থিকা তিনি মুনং কিছু খাইরন সাবরি রিফাইনা দি সাবসি রিফাইনি নন তিনি আইকে ক্ষমতা হাইকে বাগলাই থেলেকেটা মলে जों আবগলে जों বিহার জাইমালিয়া মন্ত্রী চাদরপনা বাগিলে যাই হোক তাবু যারা বন সাধারণ যারা চিনি যুবক লোক জোয়ান লোক যারা বংন কোনো মথানো হাজার এই বিজারে সাপোর্ট খাই দंगा বং প্রতি যিনি সহানুভূতি দं ভাইগে দंहिमा বংনা আশ্বাস রিজাখা বড় বুলা বড় রাষ্ট্রীয় আছে এক্সপেরিয়েন্স করিখো जोंबो बं साननानै दंनाय जोंबो একমাত্র ফেলাই दङ स्ट्रागल खाइजे गया যখন স্ট্রাগল খাইয়ে নি ক্ষমতা মানে থাঙ্গো আফ্রিকাইনো সমস্ত ইস্যুনো পগিয়া কয় শেখাইনা থাঙ্গো অরনিনি আইপিএফ নি বিজেপি ক্ষমতায় ফেমান তাম তং মাখা তিব্রাসর তাম মাখা কয়েকজন মন্ত্রী মাখা বং বাগি সিমিনো কয়েকজন ব্লক চেয়ারম্যান মাখা জনসাধারণ তাম মাখা কিচ্ছু মাইয়া বংনি বাগিনো ফাদি তিনি তিব্রাহানি দंनाय जोंना आईपीएफ नि विरोधी ना मथानि विरोधी जों जतर बाय जतर लगन दङ फाइदि एकमात्र चिना आवाज कैंखा लैंड मानन बगै हा मानन बगै जतनो स्ट्रागल खाइनान फाइदि आबसि गखाय जों ताबु नख थानाय जों आइए जों ताबु जागा थानाय एवं जों स्ट्रागल मागे आबबान खाइनाय नर खानायादि एवं आबोनि नियम स्ट्रागल नियम आबोन बायदि थाना नागाय ना बेनियम थांगो नों आबो हाय नों फाजल मेखे बाना थागाय नि आबो असुसिंनाय उलाखे कैसे ना कैसे आंको लाइनाय चाबुं खाताबु जों गणबंति परिसन कक्साव बरक साव जोंखाय करिन नायनाय जोंखाय जारा पिसिए पर बरंना नायनाय जों
borno ko tam nam ko ni control tam nani magna cha nai chung jara haya chaya bong bagi chung communist party ba গণমুক্তি পরিষদ তিনি তিব্রাহানি কখাই মসে nang sandi nang alada san paidi alada bai san pai kai nang bo kausal tui bo ronji tui bo niam tui bo skim tui nang chan nani nang গণমুক্তি পরিষদ tong na nagla nang khut cpm ngai nang ni jino ar hoi de mukhomantri ngai nang kasang ni di nang follow khai di ta बर तो चिरोदिन खाई तो मन उनको नि वासा कसang ni tola tong khai dong जोंको न कम्युनिस्ट उनको या नों कम्युनिस्ट खाइदि किन्तु नों स्वयं या बाइथां खाइना नोंनाय नों आबो माने सकन सानै ओ बन सानै आबो उमैया गाय ताबो जनजाति मोर्चा बीजेपी नि नोंथांनि जनजाति मोर्चा दङ मोखाय नों स्वयं बीजेपी दि स्वयं बीजेपी निनि ओ जगाव जेदा जों ताबो आलादा सालायमोन आ जगाव नों मुख्यमंत्री जावै ताई बुनि तला तंगिया कोई नों चादी तिनि को काबसे गा आबार खनि जनजाति मोर्चा नबो बरो फाइदि आ जगाव नंनि बिरोधिया जों नर बखायना मुजुङो किनो न खायमाने आबो लामजाया ताई गैसेन के ताबुक चिनि एसटी सेल 50-60 বছরে एसटी सेल नंगो बुइन तला तंग एसटी सेल जारा तिब्रासा खायजा बं जों आबान नरक स्वयं फाइ कांग्रेस फाइ जाफाइदि आलादा राज्यव तिब्राहाव ताङै नों बुइन लगे लगे बुइन तला मं दं तंगबा बनि बागै न तिनि नों मकक सामाखाय इंखा तिनि तामसों नांसुका अर जों आलादा नांगो जों पालमा बोसालायनाय किन्तु बुइनि बायदिनि फेलायमांगा जों स्ट्रागल खायना नांगो उइदाउट स्ट्रागल आबो कोनो दिन सम्भव या ngay chừng lúc ha ở jaga nini ở jaga jeta khlai chini CPM বহু বছর যাই থাকা আমন সাং কংগ্রেস বহু বছর চাখা তাবুক নিনি যুগদা আমন লুখা এবং আরনি বিসিং যতনি চিনি বরংনি জুট খাই চামানি যতনি দুর্বল ন বিজেপি বাই আইপিএফটি गुबुन समय नर कांग्रेस बेनि 90 उदन आफर आसे गुसिजा आफ्रो मुटामुटी खासे खाइके मन जतन दुर्बल म बयनो षড়যন্ত্র खाइना सिमसे मर काम किसुया नgai दाबो प्रश्न छ तम लामा तामो व्हाट इज द रूट व्हाट इज द वे आउट आबो जों साइमना नांनाय नों साइमना तिब्रा तो आं दै साखाथिनि मादारलेण्ड छे आबो डिउ टु द रंग पॉलिसी डिउ टु द रंग निनि परिकल्पना बने बागै चिनि तिब्रा हाव जों we have become minority जों बायदो we have compelled to demand ADC चिनि निजस्व गौसे जों ADC डिमान्ड खायना बाद दंखा बर' रिखा जों न ADC इंगाय जों दाबो ADC न तिब्राहा सानो आबो आलादा खाई तिब्रासा नबगे एकटा थन जे जगाव तेके बो सुजम खैमेलिया कोनो बंचना खैमेलिया आपि खायरिसि हिने जों तिब्राहा रक सान दं तो एबं लामा मन जों तिब्रासा जेते तिब्राहा पार्टी गमानि जों कोनो क्षमताया जदिन मायासा पर्यन्त तिब्राहा मांखाइसे नों मुख्यमंत्री जादि मजे हजार तिब्रासा बेकार क्लाइ तमन कग्रा साजा 10,323 तागो चाकरी मैयानि कोनो कग्रा सालाय तिब्रासा कबर चाहिँ तम द्राक्षा ओ तामसा ओ निनि दामनानि बनो तिब्रासा बोरै सिगला जारा गखैबा तिब्रासा चला रगासो गथैया बुइनि जाति बे कायक थांबो कोनो रक्षा तिब्रासा रक्षा खैमाले जों जे जातिनि जिनो जखै आ जातिनि बोरैनो बखै रक्षा खैना ओ जाका दुकान रका थाय खानाव सार म तामुङाय नै तिब्रासा बोरै पर्यन्त द्राग नङा आति नै
dugana thang rang sanlayo age rang riya kha angor pon ngo phainai abo to ekta jati gosti rokhang na kogli able जों तिब्रासा हिसाब तिब्रासा जरा जवान सिक्ला रबो सरमना बाता नोंनि हानो रखा खाइमले निनि जादि लखा नोंनि बुरिनो रखा खाइमलिया अब सांगदि बेबार बले अब लासिना बाता निनि बुरि सिक्ला गाहाम गाहाम न बुतलां थामै क्या अब लासिना बाता नों अरे गे बनि बागैनो जों साना नायो एकमात्र लामा तिब्रालेन ग्रेटर तिब्रालेन एकै कक्से आबो और कोनो बरक सावो जों आबिलोग दाबिखाय একটা সামাজিক ন্যায় বিচার সে দরকার नै आं बर'आव साना मोजां सामाजिक न्याय বিচার যারা মেজরিটি যারা ক্ষমতা থাকমানে যে বংশিংসে সামাজিক ন্যায় বিচারঙ্গো যারা সংখ্যালঘু যারা মাইনরিটি বংনে কোনে জন সামাজিক ন্যায় বিচারঙ্গিয়া বাক্সা বসাও কেস খাইছে जों মনে তুনাই नै नै হাইকোর্টও থাংলাयो সুপ্রিম কোর্টে থাংলাयो বরণ মাসাও একটা জাতি গোষ্ঠী যখন সাপ্রেশন পাই থাকা আফরো কোর্ট কিছু খাইমিয়া অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বড় শেকক সাও और जे अवस्था चलले दङ जे अवस्था डेभलप जे खालै दङ नों फाइ टेस्ट होलायदि तामुलाय बनि बागैनो जों मन सानाय जत ताखोक सिग्लानो जों आबान खायनाय एक नाम्बार नो इतिहास पढ़िदि 2 नाम्बार स्ट्रागल फाइदि जों कोनो ग्रेटर तिब्रालेनि बिरुदिया जों जे जायगा फाइट दङ जे जायगा चिनि अन्याय अत्याचार बिरुद्धे जों যদি ফাইট স্ট্রাগল খাইना थाङै जों आरोबाव सहयोगी खायनाय आरोबाव सहयोगी खायनाय जों आहायकै पावर थाङै नि जे चिनि जेता डिमान्ड जिनि जेता आंचलिक दाबि जिनि जेता एस्पिरेशन आपनो ता सकमादि म कमाना फाइजिं थां दङ नखा बागिनो जों लास्ट मकं सानाय একটা জাতি গোষ্ঠী যখন ডিপ্রেশন সাপ্রেশন बिनि मासाया मानंगिया बिनि शिक्षा करिखा बिनि दाम हिनानि नेट करिखा जों आबान खायनि तिब्राहा तिनि जों म हानि बगै लैंडनि बगै ग्रेटर तिब्रालेन बगै जों जान नै दङ এবং नखु खिबिजि थानाय दङ तबो म दाबि लइया একটা কনফিউশন রাখাইদি গন্ডগোল রাখাইদি জাতিनो তা থটিনাयनि दे बंनि जे बुंगोनि तामनेनि बरक जे मानना मुसुमानि आबुले एसे खेलाले दङ आइजे इंगाय आं मुदामुदि तिना आसकनो जों अरतिनि कक्ते साथाय किया दङ जों अलरेडी दिल्ली थानाय होननाय टिकेट तानजाक नन टिकेट बुकमोन जों अलरेडी टिकेट तानजाक ग जायगा जों 26 तारिख थाना गक जों थांमालिया ओ आसामाव वादै माबाय और अलरेडी टिकेट तिनि और दङ देबरमा एस देबरमा एन देबरमा जों गोदान थाना गक दङ माने बेखौ जों केन्सेल माखैगे जे गक जों परबर्ती समायाव थांलायनाय अब ओमफ्राय अबन लगे लगे ताइ फुलुं मानो तिनि उनको जों तामनानि बनो अलरेडी तिनि ड्राफ्ट जों खाइबैगा ड्राफ्ट खाइ आगय जों निनि विभिन्न आरनि केन्द्रनि मन्दिर ओंखारनोबो जों पारमिसन सानका किन्तु आब सम्भव लिया इको मचिनि ड्राफ्ट खाइमारक एरपरे खाइ जों राजनाथ सिंह एरपरे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार एरपरे प्रधानमंत्री ऑफिस आरो थाङै तिराव चिन दङ बुझिखादे जों परबर्ती समय थानाय जों खाबाइया कारण जों गुबैयो दङ कोन हाय जों बुइहाय पाट उनको क्षमता थाना बागै आरो करिजे इनका आं विशेष कर आं व्यक्तिगत मकौ साननाय जे जौतुंनि आखाय न खिबिजे मा नखलायनि आपसिको और केबल বিশ্বাস চালাইলি आपसिको केबल বিশ্বাস চাलाइली नोंबो थगाय आंबो थगाय जलाय दं जों नोंबो थगाय आंबो थगाय ननो বিশ্বাস आनो बसिनाखै बर' निलाकाय आहायगे कक सानाय आहाय जों से दंजो दाउ बर' र नोंरो दामनानि आईपीएफ যদি तिब्रालेन तुबि खमला जाय मा हागै लिन ग्रेदा तु लांतां खमला जाय मा तौना आमसि नों तिब्रा हाता मन नों खरबसुक दं नोंखाय बुसुक कुबुय आरो से बरक दं ओंखाय आबो যদি জাগাनो फायने हंगायबा एकदम मा नङा फन लायसाने बाता आबो दा दाउनो कोनो सोंथाय रद के दं आबो दाउ सों
Any question? Paling দাবু যে প্রধানমন্ত্রী সভা গঠন খা আর বিশেষ করে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তর আগে তো মানে আইপিএফ যাব দাবু থাকা বিজেপি রামপদ জমাতে যাব যে বড় দেবনাগরিক নতি লাবু খানি বা আইনগত খানি সামনে আবার দাবু বিজাব ট্রাইবেল দপ্তর খামানি তৈরি কাছে প্রশ্ন কাছে খাইয়া যে ত্রিপুরা সরকারের দীর্ঘ গোबां রকমের যে আন্দোলন তোমার রোমান স্ক্রিপ্ট দাবু যেহেতু দপ্তর বিজাবা সিবিএসসি বোর্ডে চালনা থাকে তো করো oke ada ka bo dewnagari khajani je kokuma kai pemaro aboro kinau binago doktor thambai কোন এফেক্ট একলানে রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে যেতে বছর বিমান শান্তি দিব abo যেহেতু চিনি ত্রিপ্রাসা ওরিয়েন্টেড যে সংগঠন রক আইপিএফ তি হিন্দি ত্রিপ্রাহা হিন্দি বরক সাবন বাগে প্রবল দাবি দাবি দিবা দাবু যেহেতু রামপদ ব বিজেপি থাং সক্কা এবং নিন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডেভেলপমেন্ট আরো থাং সক্কা সুতরাং আবো বিরাট ভাবে হেম বারনাই বাবো নাই নিয়ে বিজেপি স্বয়ং নাই উনকুয়া রোমান স্ক্রিপ্ট টাইপ টংলাক বরক উনকো হিসাবে দেবনাগরী অক্ষর হিসাবে চেষ্টা খাইনি আবার তিনি বেলায় ক্ষতি করা শিক্ষক dalam ada sih ত্রিপুরা সরকার মই কিতাম কব বুতংনা নি নি जों मनो नायनाय जों आसा खायमानि ত্রিপুরা सारावनो एटलिस्ट मैया फानोसे ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हाई একটা ডিপার্টমেন্ট যে ডিপার্টমেন্ট নিনি প্রায় ৬৬টা ডিপার্টমেন্ট দङ একমাত্র ত্রিপুরা সরকার কয়েকটা ডিপার্টমেন্ট তাই বাদ বাকি जों একদম অনগর দङ অ ডিপার্টমেন্ট অন্তত নিনি যারা হামুহাপন ট্রাইবেল ওরিয়েন্টেড সংগঠন বন জায়গা দङ দংমানি এবং বরনো তা বরিজাকথন হিন্ন जों কোনো নাই রিকোয়েস্ট খায় নাই আপসি ओके শেষ ngai nang mono kaham kai ribadi